Gout, dili ni siya basta sakit sa tiil. Mayong adlaw, ako di ay si Dr. Espinelli ug welcome sa ato ang serye bahin sa sakit nga gout. Daghan ang nakaagi ani, pero daghan gihapon ang wala jud kasabot kung unsa ning sakita ug unsaon pagpugong. Ang gout usa ka klase sa arthritis, mao ning sakit sa lutahan nga tungod sa sobra nga uric acid sa atuang lawas. Kung duna kay taas nga uric acid sa dugo, mahimo kini nga magtigom og mokristal sa lutahan. Ang kristal mura na siya og bubog nga gagmay ang porma. Mao na makasinati ka og kalit, grabe nga sakit nga mura gisunog or giluba imong lutahan. Asa ni magsugod ang gout? Kasagaran magsugod ang gout sa dako nga tudlo sa tiil. Apan pwede pod ni mutungha sa tiil, bukton, tuhod ug abaga. Ang kasakit kalit mutungha, kasagaran gabii nga mupukaw sa imong tulog, di jud siya basta-basta. Kinsa may delikado maigo. Delikado ka mag-gout kung lalaki ka nga nag-edad 40 pataas, babaye human sa menopause, hilig ka mukaon og tambok, karne, isda ug inom og beer, aduna kay high blood, diabetes o problema sa kidney, naamoy family history sa gout. Hilig ra ba jud kaayo mukaon ang mga Bisaya o kanang ginapot, lechon, tuslok-buwa, dinuguan, ginamos ug uban pa. Kung pasagdan ang gout, mahimo kini nga balik-balik o mahimong chronic. Mugawas ang mga tophi. Ang tophi katong mga bukol nga puno sa uric acid. Makaguba pod ni sa imong mga lutahan ug makadaot sa kidney. Kasagaran nga sintomas sa gout. Kalit nga kasakit sa lutahan. Kasagaran sa tiil, sa big toe. Pero pwede pod sa tuhod, bukton, bukong-bukong ug abaga. Pula, init ug hubag ang lutahan. Usahay, sakit na grabe na kaayo. Lisod, lihokon ang lutahan. Usahay, mag-uban og hilanat. Ang kasakit kasagaran magsugod ini gabii. Unya, mopadayon sa 3 hangtod 10 kaadlaw kung walay tambal. Mga klase sa gout flare. Una, asymptomatic hyperuricemia. Taas ang level sa imuhang uric acid, more than 6.8 mg per dl, pero wala pa'y sintomas. Wala pa'y kasakit or hubag sa mga lutahan. Ang ikaduha, ang acute gout flare. Kani kay ang kalit nga kasakit, hubag o kainit sa lutahan. Kasagaran sa dako nga tudlo sa tiil. Mga 50% naaani, gitawag usab ni og podagra. Ang katulo ang intercritical gout. Panahon ni nga way sintomas tali sa atake. Ang mga kristal sa uric acid nagpabilin gihapon diha sa lutahan. Kung dili tambalan, mahimo kining magbalik-balik o mas mograbe pa ang flare. Ay kaupat ang chronic tophaceous gout. Dugay na nga wala gitambalan ang hyperuricemia, ang pagtaas sa uric acid sa dugo. Pagpakita sa tophi, mga bukol nga porma sa uric crystal sa lutahan, cartilage ug ilalom sa panit. Kini makita sa mga pasyente nga naay problema sa kidney o bato sa ihi. Unsaon pag-ila sa gout sa klinik? Pinaagi sa doktor, mo-conduct siya og physical exam. Tan-awon niya ang hitsura sa lutahan. Blood test, kuhaan ka og serum uric acid. Kung taas ang resulta, posible nga gout. Pero mahimong normal or ubos sa panahon sa pag-atake or acute gouty attack. Joint aspiration. Kung kuhaan og sample ang joint, tan-awon sa microscope kung naa ba uric acid crystal. Imaging pinaagi sa x-ray or ultrasound. Tan-awon ang possible na damage sa joint o pagtipon sa kristal. Mupadayon ang sakit, pabalik-balik ang flare, naihubag nga bukol. Kung mauna, ayun na paabot nga mo grabe pa. Dapat namuadto na ka, magpa-check up na ka sa imong doktor. Makapugong ta kung ato ning likayan ang mga trigger. Husto nga pagkaon, inom og daghang tubig, paglikay sa alkohol, pagpugong sa timbang, ug regular check-up sa imong doktor. Sa sunod nga episode atong hisgutan ang unsaon pag-manage sa gout in case mo atake, unsay tambal, unsay buhaton. Kung nakarelate ka ani, comment sa ubos, like, subscribe, follow, ug i-share para makatabang sa uban. Salamat sa inyong suporta ug amping permi.